जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार मु सुचित्रा आपण माननकु स्वागत जनाउछि मोर आउ एक नुआ वीडियो को सांग माने श्री जगन्नाथ हेउछंती भक्त वत्सल महाप्रभु विष्णु को भिन्न जुगरे भिन्न रूप मध्यरु कली जुगर साक्षात रूप हेउछंती जगन्नाथ अवतार से हेउछंती परम ब्रह्म महाप्रभु तांको बा कोन दरकार हेले से गोटिए जिनिस पई सब बेले व्याकुल थांती एवं ताहा हेउछि निश्चल भक्ति और प्रेम भावना से सबु बेले भक्त भावरे बंधा। आज आमे सुनिबा ठीक सेमती एक विचित्र भक्त और भगवानंकर कथा। भक्त सालवेग किए काहेकि एठी सालवेगଙ୍କ समाधि आगरे अटकी जाए नंदीघोष रथ। सालवेग जने मुसलमान होई मध्य केमिति हेले जगन्नाथंकर प्रिय भक्त। आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्यतार कहानी सांग माने आउ किछि दिन मध्यरे विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथंक रथयात्रा आरंभ होबाकु जाउछि। एही रथयात्रा रे महाप्रभु निजे श्री मंदिर रु बाहर को आसी भक्तों को दर्शन देई थांती। रथयात्रा विषय रे काहाकु बा अजणा समस्ते एहा मध्य जानि छंती जे दिने भक्तों को डाक सुनी महाप्रभु रथ को अटकाई देइथिले। जेते चेष्टा करले मध्य रथ को केही गड़ाई पारले नाही। शेषरे सेही भक्त पहुंचिला परे रथ आगकु गड़ीथिला एवं आज मध्य रथयात्रा समय रे सेही भक्तंकर समाधि आगरे रथटी अटकी जाए। लीलामयंकर लीला अपार सांग माने एहा हेउछि सेही समयर कथा जेते बेले औरंगजेबंकर जने सुबेदार थिले जहांकर नाम थिला लाल बेग। से अति क्रूर ओ नीर हृदय थिले। दिनकर कथा से कटक रु पुरी रास्ता रे जाउथिले। रास्ता रे से स्नान करथिबा किछि युवती को देखिले। स्त्री लोलुप लाल बेग को देखि युवती माने सेठारु दौड़ी पळाइले किंतु जने विधवा ब्राह्मणी निजकु लाल बेग ठारु बंचाई पारले नाही। ब्राह्मणी जनक लाल बेग को नेहुरा होई कहिले भगवान को पाई मते छाड़ी दियंतु मु जने बाल्य विवाहिता विधवा ब्राह्मणी अटे मो प्रति एमिति अन्याय अत्याचार करंतु नाही। किंतु लालबाग जने क्रूर और स्त्री लोलुप सिपाही थिले। तांकर आगरे दया और करुणार आशा करिवार व्यर्थ थिला। विशेष रे लालबाग सेही ब्राह्मणी को बलपूर्वक सेठारु उठाई नै गले और तांको सहित विवाह कले। तांकर धर्म परिवर्तन करी तांको नाम फातिमा रखिदेले। समय क्रमे तांकर 5टी पुत्र संतान जन्म नैथिले मात्र सेमानंक मध्यरु मात्र गोटिए पुत्र ही जीवित रहिथिला जहांको नाम थिला सालवेग। समय सहित सालवेग बड़ हेबाकु लागिले। शेषरे से मध्य पितांक परि सैनिकर तालीम प्राप्त कले और तांको पितांक सहित युद्ध जिबाकु लागिले। जेमती आपण माने जानि छंती सालवेगଙ୍କ मां जने ब्राह्मणी थिले। नियति सिना तांकर धर्म परिवर्तन करबाकु बाध्य कला किंतु से प्रतिदिन जगन्नाथଙ୍କ पूजा अर्चना करूथांती। थरे सालवेग पितांक सहित युद्ध करबाकु जाइथिले। युद्ध समय रे दुहे बहुत क्षत विक्षत होइगले। एहा देखि ब्राह्मणी बहुत दुखित होई पड़िले एवं दुई जनकर सेवा करबाकु लागिले। किंतु सेही दिन ही लालबेगकर मृत्यु होई गला। पितांकु हराइबा और तांको सहित शारीरिक पीड़ा रे सालवेग अत्यंत दुखित थिले। ठीक सेही समय रे तांकर माता सालवेगଙ୍କ मनरे जगन्नाथଙ୍କର भक्तिर मंजी बुणी देले। से कहिले पुत्र तुमे जदि भगवान को नाम जप करिवो तांकर भक्ति करिवो ताहेले अति शीघ्र तुमे भलो होई जिवो। मातांको कथा सुनी सालवेग जगन्नाथଙ୍କ विषय रे जानिबा पई इच्छा प्रकाश कले। माता सालवेगଙ୍କୁ बुझाई कहिले जे वृंदावन निवासी श्री कृष्ण ही हेउछंती जगन्नाथ। से ही कली जुगरे जगन्नाथଙ୍କ रूप रे पूजा पाउछंती। सालवेग जेतेबेले एते सब कथा सुनिले तांको प्रथमे विश्वास हेला नाही किंतु मातांको कथा तांको संपूर्ण विश्वास थिला। एहा ऊपर से जगन्नाथଙ୍କୁ भक्ति करिबा आरंभ कर देले। भगवान को बहुत प्रार्थना कले कहिले हे प्रभु मते भलो कर दियंतु। दिने हठात सालवेग निज स्वप्न रे दर्शन कले। भगवान सालवेग को एक विभूति पात्र देई कहिले हे सालवेग तुमे ही विभूति को निज शरीर रे लगाइबो ताहेले तुमे जल्दी ठीक होई जिवो। ठीक सेही समय रे सालवेगଙ୍କର निद्रा भांगी गला। से उठिकी देखिले जे सतरे तांको पाखरे एक विभूतिर पात्र थिला। से सबु विभूति को तांको देहरे लगाई देले। तापरे से शीघ्र ही भलो हेबाकु लागिले। तांकर समस्त क्षत भरी गला और पीड़ा मध्य दूर होई गला।
ଏହି ଚମତ୍କାର ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆହୁରି ଦୃଢ ହୋଇଗଲା। ସାଲବେଗ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜଣେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ସେ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିଷେଧ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରୀରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ବାହାର ଲୀଳା ଯେମିତିକି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏମିତି 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ରଥଯାତ୍ରାର ସମୟ ଆସିଲା। ସାଲବେଗ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବୃନ୍ଦାବନ ଠାରୁ ପୁରୀ ଦୂରତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଧିକ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମତେ ଦର୍ଶନ ନ ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିତରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ କେମିତି ବା ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ସେ ସାଲବେଗଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଥିବା ରଥ ଅଧା ବାଟରେ ହିଁ ଅଟକିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକି ରଥ ଅଟକିଗଲା? ରାଜା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲେ। ରାଜା ହାତୀ, ଘୋଡା ଦ୍ୱାରା ରଥକୁ ଟାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେଲା। କେହି ବି ରଥକୁ ଗଡାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରଥ ମଝିରେ ହିଁ ଅଟକିଗଲା? ସାଲବେଗ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏତେବେଳକୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସରିଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳି ଲୀଳା ଦେଖି ସାଲବେଗଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଯେତେବେଳେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରଥ ଆଗକୁ ଗଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କୁ ଜୟକାର କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ମୁସଲିମ ପରିବାରର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ ଓ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ସମାଧି ନିକଟରେ ଅଟକାଯାଏ। ଏହି କଥାରୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଜାତି ଧର୍ମ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦେଖନ୍ତି ତ କେବଳ ମନର ଭକ୍ତି। ମନରେ ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଥିଲା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତମୟ ବିଷୟଟିଏ। ଏମିତି ଅଲୌକିକ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ବେଲ ଆଇକନ ପ୍ରେସ କରିଦେବେ, ଯେମିତି କି ସବୁ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଛୋଟ ଲାଇକ ଟେ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।